O, diba? Pagpalit ka na ng paddle, parang ang hirap ng kasi kaya kaya Pakita mo to, bakit? Marami pa paddle dito. No. Kaya lang paddle bukas, 25K. 0, 1, 2. Grabe ang ibon! Ate, mataray siya. Mataray siya, sis. 1, 1, 2. Nice. Oh. Nice! Oh. Marcos inside! Camera, challenge! Challenge! Hindi ko bumaba, oh! Inside? Nakita mga Oh, sige, 10 ball, 10 ball. Nakita? Ala, ate, ano na? Oh, dead ball. Outside eh! Outside ka na! Oh, reserve ba? All one ulit. ulit. Oh. Outside. Side down. Oh, outside daw, sabi ni Marcus. Ate, late ka na nagka-call. Umiinit pa kasi siya. 1-1-1. Nice one. Go, ate. Nice. 1. Tuto pala, tuto. Tutuan. Awan ba sila kanina? Oo, tuto. Tutuan. Gulat yung kakampi mo, hindi ka magsalita. Okay. I cannot process. Hindi marunong magsino kami yung kakampi mo. Score? 2-2-2. Oh. Nice one. Pero alam mo, inilagin mo lang yun. Out yun. Hindi, oh, inside. Outside yun. Pasok ka. Hindi kaya pumasok, tapos na. Oh, bounce. Bounce, oo nga pala. Second ball. Una akong pumasok. Sorry. Gusto ko naman ganyan error. Second serve. 2-2. Oh, ready ka dyan. Ano, Sino? please? Nice. Side Ano down. yung service ko talaga kaya? Yes. Mabawa rin yan. Tutuan. Ate ko. Ate lang Ano ba yan? intimidate. Lakas. Ano pa yan? Intimidation? Ay! Good job eh! Grabe naman service yun. 3-2. Say to, akit na. Say to 1. Nice one. Ay, nice. Nice one. Okay, so ako na sa'yo, ako na sa'yo. Second serve. Say 3-2-2. Nice. Isang bounce. Nice. Nice! Grabe siya! Grabe yung... Sorry po. Side down. Ano ka pa-client ko pala ko na? May straight kami. 2, 3, 1. Wala ate. Oh. Outside. Wala. One trip. Ate, palit tayo. Ikaw lang. 3, 3, 1. Nice one. Nago. Oh. Oh. My God! Oh! 4-2. Nakita nyo ha? 4-3-1. Bawi kami. Outside. Ano? Ina? Nice. Ano yun? 5-3-1. Mama kayo dyan, mga pati. Sige. Nice one. Nice. Nice one. Wala ko! Sorry. 6-3. Ah! 6-3-1. Ayos tayo.
Outside. Okay pa din, ano ba yan? 1, 2, 3. Lumama kayo. Okay lang. Pinagbibigyan lang namin kasi simula. Yes. Ako. Kanina pa namin naririnig yan. Ay, sorry. Second serve. Score 3. Walang spin yan. Okay. Nice serve. Nice. Oh, second bow. Second ball pa lang! Gigil yarn. Nakakagigil, no? Side out. Nakakagigil talaga yan. 3-7. Bawi kami. Go. Nice Out, one. out, out! Good job there. 4-7. 4-7. Ano? Wala pa. Out, Out. Yes. 5. 5-7. Para naman lumapit kayo, Diyos ko naman. Thank you. 5-7. Nice one. Ay, gol! Kaya nga. Second. Ate pang ilan na hiya, baka magkaano rin kita na. 5-7. Ay, po! Kanina. Akin. 7-5. Ate, bola ate. Ate, kukunin niya kasi. Ay, 7-1, 7-5-1. Good one. Outside. Inside. Service. 1, 2, 8-5. 8-5. Napo, bakit yung service mo, te? Okay, sorry. Second serve. Second serve. 8-5. Inilagan yung kampi. 8-5 po. Outside. 9-5. 9-5 to... 1-3. Ha! Ay, sorry. Go lang. Supportive ako para sa ating. Sorry, ba? Nice. Paano ate? Nice! Oh, naku ka. Side down. 5-9. Bawi pa kami. Go, bawi. 5-7. Nice serve. Oh, nice one. Good job. Perfect. Second serve. 5-7-2. Ay, 5-9-2. Huwag ka munang napapasok 30 para hindi mo mana yung second. 0. 9-5. Nice serve. Ate! Ilang 1, 2, 3. Mabalik. Hey! Yes! Wala. Second serve. May second serve pa tayo. Go. 10-5. Last wala pala. That's him. Nice one. Nice. Pasabog siya, di. Galit siya. Nice one. Okay! Nice one natin. Nice one. Nice one, Sen. Nice one, Vince. Okay naman. Ayoko na. Kayo Ano naman. Ay, ano?